Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so sekarang kita dah sampai ke chapter 4 which is Laplace Transform. Okay, so dalam video ni kita akan masuk kepada part 1 which is definition and notation of the Laplace Transform. Right, so kita pergi kepada next slide. Okay, untuk Laplace Transform, what is the definition for the Laplace Transform itself? Okay, so definition here, if the function of ft is defined from t equal to 0 until t equal to infinite, then the integral of the function of that ft multiplied with exponent negative st is equal to Laplace ft. Okay, so meaning that let's say you have a function of ft yang mana dia punya t tu define daripada tempoh kosong sampai infinite. So Laplace transform for this function is defined by the integral process between the function with the exponent negative st. Okay, so ini definition for the Laplace transform. So nanti kalau let's say dalam soalan kita bagi, okay, carikan Laplace transform for certain equation, right? So you kena guna proses integral ni untuk cari result for the Laplace transform, alright? So how to do the notation for the Laplace transform? Okay, so cara tulis dia, Laplace of the ft is equal to fs. Okay, so kalau you perasan kat sini, ft ni huruf dia lower case, huruf kecil kan. So ft meaning that ada signal yang kita nak transformkan. Okay, so signal that being transformed, alright. So output dia maknanya signal yang telah ditransform, kita tulis dalam bentuk huruf besar f. Okay, so this L is actually represent the operator for the Laplace transform. Okay, and then kalau you perasan kat sini, kita ada t. Okay, untuk function yang kita nak transformkan, domain dia adalah dalam bentuk t, dalam bentuk second. Tapi dia punya output for the Laplace transform dalam bentuk domain 8, domain s, which is frequency. Right? Okay, so kalau you tengok kat sini, ft kita dia ada dua. So dia boleh jadi either continuous function ataupun non-continuous function. Okay, okay, and then untuk continuous function nanti, kita akan tengok dua operation. Satu kita akan tengok Laplace transform, and then the other one kita akan tengok inverse Laplace transform. So basically inverse Laplace transform ni terbalik daripada Laplace transform. So maknanya untuk Laplace transform nanti, daripada ft you nak transformkan dapatkan fs. Okay, tapi untuk inverse Laplace transform, daripada fs ni you nak dapatkan balik ft tadi. Alright, so itu dia punya apa orang kata, kesinambungan lah, alright. Okay, dalam Laplace transform nanti kita akan tengok beberapa teorem dan beberapa properties for the Laplace transform untuk memudahkan you nak buat the operation for the Laplace transform. Okay, so sama juga dengan inverse Laplace transform, ada juga beberapa teorem yang kita akan tengok nanti. Okay, so by the end of this chapter, once kita dah belajar tentang Laplace transform dan juga inverse Laplace transform, okay, goal kita nak solvekan linear differential equation menggunakan Laplace transform tadi. So kalau you masih ingat dalam chapter 1, chapter 2, chapter 3, kita dah belajar tentang beberapa method macam mana you nak solvekan linear differential equation. Tak kisahlah whether you ada first order macam dalam chapter 1, or maybe you ada dalam chapter 2 kita ada belajar tentang second order, right? Second order of the linear differential equation, or maybe you nak solvekan system of linear differential equation. Dia ada beberapa method, tapi ada cara lain nak solve kan, which is kita akan pakai Laplace transform tadi. Okay, so nanti kita akan tengok in details. Alright, untuk non-continuous function pula, kita akan tengok dua different function, which is yang pertama unit step function dan juga unit pulse function. Okay, okay, so ini adalah definition and notation for the Laplace transform. Okay, kita terus pergi kepada contoh. Okay, contoh dia, kalau soalan dia tanya by applying the definition. Okay, nampak tak dia punya keyword applying the definition. So maknanya you kena guna operasi integral ini. Okay, so by applying the definition, find the Laplace transform for this apa orang kata, this equation. Okay, you ada ft equal to a, or maybe you ada ft is equal to t, ft is equal to exponent at, and ft is equal to sin at. Okay, so kita akan masukkan ke dalam persamaan ini. Okay, so kita pergi kepada one by one. Okay, contoh yang pertama, you ada ft is equal to a, so maknanya Laplace a is equal to, you integral daripada 0 sampai infinite exponent negative st multiply with a, because your ft is a kan, so kat sini you ganti dengan a. Okay, so kalau kita nak integrate
dia. A ni kita factorize keluar, and then you just integratekan eksponen negatif ST. Okay, you integrate, you akan dapat negatif 1 over S eksponen negatif ST. Okay, and then lepas tu kita gantikan nilai T ni dengan infinite dan tolakkan dengan 0. Okay, so you ganti 1 by 1. Okay, so S ni saya bawa keluar, so saya dapat negatif A over S. Okay, and then eksponen negatif ST ni, T saya ganti dengan infinite dengan 0. So, eksponen infinite, you akan dapat 0. Okay, eksponen 0, you akan dapat 1. Okay, so, sini you akan dapat negatif 1 lah. Alright, so negatif 1 multiply dengan negatif, you akan dapat positif. So, jawapan dia last kali, you akan dapat A over S. Okay, so kita pergi kepada function yang kedua. Katalah you punya FT sekarang adalah T. Okay, so you nak dapatkan Laplace untuk function of T. So, macam biasa, eksponen negatif ST multiply dengan T lah. Okay, because here your FT is T, so you ganti dekat sini T. Okay, so untuk proses ni, kita kena guna tabular integration because kita nak, kita ada dua function, eksponen negatif ST dan juga kita ada T. Okay, so kita akan, dekat sebelah sini, you bahagikanlah sebelah satu function sebagai T, satu lagi function eksponen negatif ST. Dekat sebelah sini, you kena differentiate, dekat sebelah sini, you kena integrate. Okay, so T you differentiate over T, you dapat 1. You differentiate lagi, you akan dapat 0. Okay, and then untuk sebelah sini, eksponen negatif ST, you integrate, you akan dapat negatif 1 per S eksponen negatif ST. You integrate kali kedua, you akan dapat negatif 1 per S multiply with negatif 1 per S. So, maksudnya dia 1 over S squared eksponen negatif ST. Okay, and then kita buatkan serong. Okay, so T multiply with this function, kita akan dapat dalam bentuk positif. And then untuk second operation, kita buatkan dalam bentuk negatif. Okay, and then daripada sini, you boleh masukkan ke dalam sini. So, maknanya T multiply with negatif 1 over S eksponen negatif ST. Okay, so tambahkan dengan ini. So, ini kita dapat negatif sebab dia operation dia adalah negatif kan. So, dia minus 1 per S kuasa 2 eksponen negatif ST. Okay, so ini proses of tabular integration. Alright, and then lepas you dah dapatkan operasi ni, kita boleh gantikanlah nilai T ni dengan infinite dan juga 0. Okay, so kita ganti. So, mula-mula negatif 1 per S, T ni adalah infinite, eksponen infinite, tolakkan dengan 1 per S kuasa 2 eksponen infinite juga. Kan, tolakkan dengan ini, tolak-tolak you dapat tambah 1 per S, 0, eksponen 0. And then sini pun tolak-tolak you dapat tambah 1 per S kuasa 2 eksponen 0. Okay, kat sini eksponen infinite dan eksponen infinite adalah 0. Okay, so you dapat 0, 0. Eksponen 0 multiply with 0 pun you dapat 0. Okay, sini kita ada eksponen 0 adalah 1. So, tinggal 1 per S kuasa 2. So, simplify. Last kali jawapan dia adalah 1 per S kuasa 2. So, now seterusnya kita pergi kepada example C. Bila FT is equal to eksponen AT, right? So, Laplace transform for eksponen AT sama juga dengan integral eksponen negatif ST multiply with eksponen AT. Okay, so eksponen negatif ST, eksponen AT sama juga dengan eksponen negatif ST tambahkan dengan AT. Okay, so kita simplifykan, permudahkan. So, kita dapat negatif S minus AT, alright? So, lepas tu kita boleh integrate macam biasa. So, bila you integrate kan function of exponent, so saya dapat negatif 1 per S tolak A, eksponen negatif S tolak A, T. Okay. Lepas you dah integrate kan, you gantikan dengan nilai T ni dengan infinite, tolakkan dengan kosong. So, kita masukkan. So, eksponen infinite tolakkan eksponen kosong. Okay, eksponen infinite ni kosong, eksponen 0 adalah 1. So, negatif kita dapat positif. So, you dapat last kali jawapan dia 1 per S tolak A. Okay, so kita pergi kepada contoh D pula. Okay, D, FT is equal to sin AT. Okay, so you masukkanlah untuk Laplace transform for sin AT sama juga dengan integratekan eksponen negatif ST multiply dengan sin AT. Okay, so sekarang you ada dua function. E eksponen negatif ST dan satu lagi function dia sin AT. Okay, so dia punya proses integral ni agak complicated. Jadi kita nak mudahkan, kita guna cara integration by part, yang mana dia punya formula integrate u dv equal to uv tolak integrate v du. Okay, so dalam kes ni, yang mana u, yang mana dv. So, kita kata sin AT ni adalah kita punya u.
So dv kita adalah eksponen negatif st dt. Okay. And then daripada u ni, you kena carikan dia punya du sebab you nak gantikan dekat sini. And then daripada dv juga you kena integrate, you nak dapatkan v sebab you nak gantikan dekat sini. Okay. So sin at kita differentiate dapat a cos at. dv eksponen st you dapatkan v, you kena integrate ni, so you akan dapat negatif 1 per s eksponen negatif st. So kita masukkan balik ke dalam ini. So kita guna formula ni, so you akan dapat u, this is v minus integrate v du. Alright. Okay. So kita boleh gantikan value t ni dengan infinite, tolakkan dengan 0. Okay. So you gantilah sin infinite, so you gantikan eksponen infinite, tolakkan dengan sin kosong, 1 per x eksponen kosong. Okay, dekat sini, you akan tengok, eksponen infinite adalah 0. So, this whole thing jadi 0. Okay, dekat sini pula, sin 0 pun 0. So, this whole thing akan jadi 0. Okay, so 0, 0 hilang. So, you akan tinggal ini sahaja. Okay, alright. So, sini kita boleh factorizekan A dan juga factorizekan 1 per s keluar. So, you akan dapat negatif A over S. Integrate eksponen negatif st cos at. Okay. So dia punya dekat sini pun you kena integrate dua different function sekali lagi. So agak complicated. So kita guna lagi integration by part lagi sekali. Okay. So dekat ini maknanya dia punya u adalah cos at dan dia punya dv adalah eksponen negatif st dt. Okay, so sekali lagi you differentiate u, you akan dapat negatif a sin at. You integrate dv, you akan dapat v is equal to negatif 1 per x eksponen negatif st. Okay, so kita repeat this process again. So you masukkanlah u dv, u v minus integrate v du. Okay, so daripada sini you masuk kat sini lah. Tengok careful, okay. Alright, and then lepas you dah masukkan ke dalam formula u dv, formula uv tolak integrate v du, kita gantikan nilai t ni dengan infinite dan juga 0. So, cos infinite multiply with 1 per s eksponen infinite tolak cos 0 negatif 1 per x eksponen 0. Okay, dekat sini, you akan tengok eksponen infinite adalah 0. Okay, so cos 0, 1. Sini eksponen 0, 1. So, kat sini you akan tinggal dengan 1 per s multiply dengan negatif A over S, you dapat A over S kuasa 2. Okay, dekat sini, you salin balik. Okay, so kalau dekat sini, you akan perasan, this whole thing dengan this whole thing sama. So, ini represent Laplace sin at. Okay, so you kan boleh dapat A per S kuasa 2 tolakkan dengan A kuasa 2 per S kuasa 2 Laplace sin at. Okay, so kita permudahkan persamaan kita salin balik begini, and then kita factorkan Laplace sin at. Okay, so this thing saya bawa ke sini, saya factorizekan Laplace sin at, saya akan dapat 1 tambah A kuasa 2 per S kuasa 2. So, Laplace sin at sama juga dengan this thing saya bawa ke arah sini. Okay, untuk permudahkan. So, saya dapat A per S kuasa 2 multiply dengan, so sini 1 sama juga dengan S kuasa 2 per S kuasa 2 kan. So, S kuasa 2 tambah A kuasa 2 per S kuasa 2. Saya bawa ke sebelah sini, saya dapat S kuasa 2 bahagi S kuasa 2 tambah A kuasa 2. So, S kuasa 2 dengan S kuasa 2 kita boleh cancel. So, last kali you akan dapat Laplace for sin at sama juga dengan A bahagi S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okay, so ini dia punya final answer. Alright. So, you tengok, dia depends. Kalau FT tu very easy, kalau macam maybe FT tu function, macam you tengok contoh A tadi senang, contoh B pun agak senang, kita pakai tabular of integral. Untuk contoh C pun senang, okay, tapi untuk contoh D dia akan jadi complicated sebab dia depends on the function itself. Okay, alright. So sekarang kita dah belajar macam mana nak dapatkan Laplace transform menggunakan definition. Okay, so sebenarnya semua itu kita boleh permudahkan dalam bentuk table of Laplace transform. So, you dapat kat sini contoh lah, macam contoh A tadi, kalau FT sama juga dengan A, Fs sama juga dengan A per S. Okay, so ini, you don't worry, table ni kita akan bagi during the final examination. Okay, so nanti lebih lanjut tentang table of Laplace transform, kita akan belajar dalam next video. Okay, so thank you guys for watching. Have a nice weekend.